Dabi bolo ka faraninka amusuta awo ay mi fo suma ko ina tando parce que en réalité a jetela ya parce que an ko ni par ka bo ni ma mo ki ma la ben musolakaw unu ka parfum ki ma la ben o be yan kun la wafla wa sawan jaga musorate bla kuna kunga ye aduma dabo kama kolola be musorako na folo wa muso kuna kulumbla la nunu ala kan kisi kuna kungulun sai ke musoron tanyama lamin kuna kulumbla kono kulumbla muso ba ke merci balawo merci talawo sangalo tanifla abenentere musoro ka bo muso kuna ni ka shiso yerete hali ka dukono parce que hali seli munu be wele ni musoro ti kungono ni Allahu akbar forasita na ube buli ube doyoro folo mi soro ye kunsigide o ye kelinye wa flana mbe hadisa kelen fonte do ala kosobe kira ka sanna yele su sallallahu alaihi wasallam ala taranye da jahannama kan kuma minna ko akata laje pour que akalla kalita soro na sigira kana kabo kabakulula abena ni muso folo minye anana soro ukeleme kan nege siri otigi kunsigila lamini ka glon ka genge jahannama kono ako jibirira parce que muso sugu ya shegi ayulu de dlulen soro wa sugu ya shegi be nyonye ne be anga jamana ngono bi awo afone de afiyede afole ni muso musoro siribalinye muso mun de musoro siri aya gengenen soro jahannama na ako jibiri ya akhiya jibiri ne balmake ni muso nye mundeke nu keleme ka sirina kunsigie ka genge ko ni nyeta na de kunye musoro edinya latige ngono nana atta musoro fe abata jelibugu fo yirima jo moto kan fo sita kunsigila wani ya nyininga ko ne edemseni walima mushele ngoy mi fo nye nkungolo dla donc fo mo kan nkungolo dla lende alors que i kungolo ti se ka dla kanya en tant que frumuso ni cherate abene yerate mo ki kunye ka sori chema yere na ye kundigi doko mba yirala munale de nga kundigi warde ali abefo ali na mati ni boro kundigi la bonya kononana ikanga na musoro boka fo karsan kungolo flenye kungolo dla bien vrai ka bebe ni nyogona do ne ka mumbola iba fa yi ka fentala me bonya drone do iba ke kwa sari ke fendo bi fu muso ka che digala kwa parce que ni ma digala droite se ka karaba iba digala bonya drone do donc aki apprécier akani apprécier ikanga ke donc muso yin gengere jahannama na doyerete musoro siribalia kelenye flana anana beni muso flana miye anana soro o tigi fangelen yele o fangelen ye fali awo akoni mfana kumbe jumena ya ko ni kumbe nyana afura dama ama delika janaba ko balia mo appelle l'ancien Dieu ni ndogonu ye 14 ans faut 50 ans ou 50 ans et plus depuis bedo muso yala ulu feni règle bana drombe fascio la konko pachakam bo ulute hali cheko ni muso kote la même chose uta don demsanu 22 ans 30 ans 18 ans chefsani fara muso ni shite janaba ko akoko bali kele ni adama demba da be karami sima itake jangwa if bada kude itako ni de la ka muso furulendo ye wajuli kayro la lamin aw me janaba ko li agerena ne na ko ne bi ka janaba min fo ye jumede ate janaba don ko janaba ye jumeye janaba ine kera janaba janaba ye joni awo janaba ye joni ngoma ante janaba la ngoni tlala ini chela kasuna dafalla wal makolila ikanga fikoli minke ko wani ale sambisa ba ale madelikani meni biyarate donc fo muso katani formation ke yorola nunu de importance sali importance ka bomeni detail fana ba dafadi sali fana ti se ka ke ka soroni ni jelente ambaisha de la ka fo anyana hadisa dola ko kulu to kira ka sokono aya soro ji gele ya kumbe kulu be shu ka soro janaba bula muti se ka sali ka soro janaba bula ibise ka sun ni wula fajiri fe be suguri din jite rapidement ibi ka sunda du mais pour ki ka salifi ka jinyini ni ma ji soro fi ka tayyumke tayyum mi me ka salji la fi ko ke pour ki ka salike wo ko fe ni ji soro ibe ko linke to ni fene parce que jana fenge tayyum mi be hadasi follow inde boy abe noko follow inde boy pour ki ka se ka sili ni ji soro ibe noko flana ni boy parce que basoro mgo ka yafa ni joli de do ajajale mbi fando fe ni ji fana de do ajajale donc fi ka ji de soro ka teleke ka ji
donc o muso do o sorola ye o cogoya de la filana nana soro o norolen kun bena a fenge a sinye sabana o fana kun ye ayo fana nyiniga akoma nin fana ko nin kun be a sinta ka do walidenw da ka soro a cɛ ma fanyana ka cɛ ka yamaruya ɲini o de do parce que yani k'i sinji di waliden wɛrɛ ma i bi cɛ ka yamaruya ɲini parce que sinji di cogo ye fila ye sinji di cogo fɔlɔ e Lamine e tɛ se k'a fɔ sali ɲɛna k'a ka sin di den ma ka sɔrɔ i t'a balo parce que f'i k'a balo di f'i k'i muso balo wa hali n'i y'a furu sa n'a y'a diya da a bɛ sin di den ma f'i k'a sara a kama n'i y'a furu sa f'i k'a sara a kama o ye kelen ye filanan ye min ye ne tɛ se ka ne ni Madame Diallo ye fa kelen ba kelen ye o tɛ droit di ne kan sin do Madame Diallo denda en tant que ne m'a fait la mine yana bo Madame Diallo ni ba sinna a konga sindi dema ni sona o de do ni ma son hali ni Madame Diallo fa kelen bakelen ajot ne jota muso du metlongo ko la dugu so kono voilà singa do si denta do ka da u senga do ko singu simbo ka do da bon o teke min feni fitini ni fana be nyefo abenye fode hake bala wa jahannama don bala fane hake bala wa jahannama don fana bala donc on a anyogono sari ke Lamine a facilité o ka chaye muso chama mbade nango ambe do ni detail na mange erbe consommer ni awo ni ba fe ka min fo muso nunne ni ada mongo sania ngo flana kasaduma sari ke lina na sisan kana lafiya am parla ka teme am bange baw kampi furula do kun ye gaja de benta do koroboro de be aw yara nyuma u koron fe de be mo yu daw kan ka teme donc ala ya am pari anga watila ante kenye ka dara ɲuman da an cɛw ye parce que kɔɲɔ minan bila kun ye min ye muso kun i ka t'i cɛ ladiya n'a ye o de don dɛ i ka t'i cɛ ladiya n'a ye ayi o tɛ bi ye ayi ale ko k'a bilala kun de la kun min kan bi ta ye jago kun ye voilà a bilala i kun de i ka i cɛ ɲɛnajɛ n'a ye i ka dumuni kɛ minan sugandi i ka dara ɲuman fɛn si cɛ ye i ka napu ɲumanw da ye i ka tɔrɔsɔ ɲumanw da ye mais i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen nɔ n'u furula u bɛ taa inox ta k'o bila cɛ ka tobili kɛ ka ɲumanw ta k'o sɔri magasin kɔnɔ k'o bila yen ko ni mɔgɔw nana ne fɛ ne ko mɔgɔ jumɛn de bɛ tɛmɛ e cɛ kan de mɔgɔ jumɛn de bɛ tɛmɛ e cɛ kan o kuma e cɛ ni ɲuman dun man kan n'a ye napu labɔ i b'a sɔrɔ tilenkɛlaw de bɛ yen n'a ye verre nu labɔ i b'a sɔrɔ folikɛlaw de bɛ yen voilà sopari la nafa de t'o la fɛn nafolo min taara nafolo bɛ e bi k'a fɔ mɔgɔw ni mɔgɔw nana n b'a dun min taara wari bɔ ka e la natiya ni mɔgɔw kana dun o kuma o tigi ni ɲuman man kan wa donc i kan ka dara ɲuman sugandi i cɛ k'a fɛnsɛ wusulan kasa duman Lamine tɛnɛ y'a fɔ a kɛra premier o a kɛra deuxième o a kɛra kaikaw ka goyi o hali goyi gansan fosi tɛ goyi min na muso kan ka kasa parce que seko de do goyi so be do ye wusulan se ti ye fɛn wɛrɛ donc hali n'a kɛra goyi gansan ye i k'a san o moins cɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ kasa bɛ so kɔnɔ min tɛ fini kasa ni maanifin yɛrɛ kasa donc mɔgɔ kɔni ka chambre tɛnɛ bi k'a fɔ ko a da ka gɛlɛn ne fɛ a da mana gɛlɛya cogo cogo n'i y'a san ka ban e n'i cɛ kɔni kama chambre kɔni bɛɛ b'o dɔn ko ye chambre conjugale de aw fila de bɛ shala donc sɔgɔma fara wula fɛ a kasa kan ka diya cɛ bɛ dumuni kɛ ni minan minnu ye o kan ka sugandi ka bɔ minanw na a bɛ ji min ni minnu ye o kan ka sugandi a bɛ funu minnu dɔ tile kɔnɔ Lamine muso kan ka nin bɛɛ dɔn cɛ la fini min kan ka dɔ cɛ fɛ tile kɔnɔ muso kan ka nin bɛɛ dɔn a kan ka taa baninkɛyɔrɔ la a kan ka nin de don a kan ka taa bureau de la a kan ka nin de don a ka bɛ taa mariage kɛyɔrɔ la a bɛ nin de don muso kan ka nin bɛɛ dɔn ka cɛ ka fini wusu nin bɛɛ muso ka baara de ka cɛ senw ko k'u tereke nin bɛɛ muso ka devoir de ka sigi ka dumuni di cɛ ma k'a tigɛ k'a bila ɲɛ nin bɛɛ muso ka devoir de n'i y'a tilala k'a tɛgɛ kɔ ka torchon d'a ma nin bɛɛ ka devoir ye ka thé wuli k'a d'a ma nin bɛɛ i ka devoir ye n'i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ muso dɔ ka devoir ye donc nin bɛɛ bɛ kɛ walasa ka cɛ la furu yɛrɛ ja de y'o ye n'o tɛ yen nɔ c'est pas la peine. Non, ne bɛ min fara n bɛna min fɔ denmusow ɲɛna n bɛna ko naani de f'u ɲɛna ka fara nin kan u cɛ kan u k'u cɛ kan mɛn dɛ u kana kuma ka yɛlɛ u cɛ kan u k'u kan ma jigin u cɛ ye kelen tɛ kelen ye a ye saniya min fɔ anw fɛ yan ka de la i bɛ saniya dɛ
Saniya k'i ko k'i jɛ. Saniya in bɛɛ b'a la, i ka ga o, i ka fɛn bɛɛ. Sokɔnɔna ka jɛ. Tout. I bɛ na su fɛ i sɛgɛnnen f'i ka denmisɛnninw ka fini turu ka ni fan kelen fɛ k'i da yɔrɔnin jateminɛ o t'a la. Lamine ali o yɛrɛ tɛ i bɛ don muso dɔ ka so kɔnɔ i b'a dépravilen sugu dɔ ye i b'a fɔ karisa i tɛ dɔ wɛrɛ la n bɛ tobili la n ko mɔgɔ dɔw bɛ du i ka so kɔnɔ u ma deli ka don nka u ma n'i ga ci ye cogo min na u bɛ fa i ka kini n'a don u tɛ dumuni k'i fɛ fɔ ka taa diɲɛ wuli mais a fɔlen tɛ ko ni mɔgɔ bɛ tobili la k'i ma kan ka jɛ i kan ka fɔ k'i jɛ i k'i ka 3 pas siri k'i sigi k'i hali n'i ma maquillage da i ma fard da i ma fosi da i sigi k'i ka tobilinin kɛ jɛlɛya ye k'a ɲini baarakɛden fɛ a k'i ka yɔrɔ parce que an ka fɛn bɛɛ baarakɛden a ka yɔrɔ in jɔsi k'a labɛn i k'i sigi kɛ ka tobili kɛ ni tilali k'i ka minɛnw da lajɛ ni baarakɛden ma bila min ka kɔɲɔminɛn na sisan yana ko furu bɛ kɛ nin dɔgɔtɔrɔ a k'a b'i fo kosɛbɛ bana ka ca ko yala ko les piqûres qu'on fait aux personnes pendant l'opération, est-ce que cela peut provoquer la maladie du dos? Ndela kani ɲininkali k'i la kosɛbɛ musolaka ninnu caman bɛ dimi kuma de fɔ u mana mui ko tan tuma bɛɛ pikiri in nɔ bɛ kɛ to bɛ t'u kɔ la san 5 san 6 san 7 a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a n'a dimi dɔw wuli i b'a fɔ k'a kɛra sɔgɔmada in na de mun de bɛ na n'o ye pikiri in o y'a ka effet secondaire de ye wa? Bon a ka ca Ala fɛ pikiri nɔ tɛ kɔnɔmaya yɛrɛ de nɔ don a pikiri da in de b'u dimi o. Lamine o ye an ye mun kɔlɔsi parce que sɛgɛsɛgɛliw mana kɛ sisan Lamine i bɛ taa sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ fɛn dɔw de ko fɔ ni i n'a fɔ sisan aw ka jateminɛ n'anw ta tɛ kelen ye o la aw ka jateminɛ ye mun ye sisan Lamine e mago bɛ ne la sisan i taara n ka dɔgɔtɔrɔso la bon yanni ne ka bɔ kɛnɛma ni blouse ye yanni e ɲɛ ka da ne kan dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ mun bɔra ka na e y'a sɔrɔ o ye yefege ye filanan ye yefege ye sabanan mun bɔra yefege don naaninan yefege don duurunan yefege dɔgɔtɔrɔ bɛ taa ayi o b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ in na dɔgɔtɔrɔ mun bɛ yen nɔ mɔgɔ 70 don o mɔgɔ 70 in cɛla 6 minnu fɔlɔ bɔra kɛnɛma olu kɛra yefege ye e bɛ sina ka fɔ docteur Kulibali e yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ ye yefege ye o dɔgɔtɔrɔ ne t'o fɛ o est-ce que e bɛ ne ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ jate dɔn ne ka dɔgɔtɔrɔw faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 77 olu cɛla 7 dɔrɔn de ye yefege ye e sina k'a fɔ e ka dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛɛ ye a bɛɛ ye olu de ma bɔ wa donc ni tɔɔrɔ mana mɔgɔ sɔrɔ sisan dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ɲɛɲini tɔɔrɔ in sababu bɔra mun na i y'a faamuya i m'a ye aw b'a étudiant minnu ye n'a b'a fɔ ko thésard tout ça la an bɛ thèsew kɛ o i tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n'i ma thèse kɛ n'i tilala fana i bɛna spécialiser i bɛ mémoire de kɛ donc fɛnw de bɛ kɛ par exemple ne delila ka ne ka mémoire kɛra mun kan o ye césarienne ye césarienne prophylactique et césarienne d'urgence o y'a sɔrɔ césarienne prophylactique mun kɛra ani d'urgence a bɛ maa 400 bɔ mais o maa 400 cɛ la muso kelen mun fatura a sababu bɔra césarienne d'urgence la césarienne prophylactique fɛn kɛra o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ m'olu si sɔrɔ donc mais aw t'o jateminɛw aw t'olu dɔn dɔgɔtɔrɔso la o aw b'a fɔ sisan nɔ lɛminɛnpo bɛ Bamako bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ de b'a f'i ye non i ye mun fɔ o jate in man kɛnɛ n'i ye mɔgɔ 100 ta lɛminɛnpo bɛ maa 15 la dɔgɔtɔrɔ t'o fɔ kun fɛ o ça veut dire que mɔgɔw minnu nana dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ y'u ye donc mɔgɔ 100 cɛ la lɛminɛnpo yɛra nin mɔgɔ hakɛ de la i y'a faamuya Lamine ou bien dɔw bɛ sina k'a f'i ye quartier la u b'a fɔ k'olu ka quartier la ko saya ka ca dɛ Bamakɔ yan est-ce que Bamakɔ i bɛ se ka tile kelen kɛ ko saya tɛ yɔrɔ dɔ la o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ Lamine n'o sera ka kɛ o tɛ se ka kɛ o ayi n'a sera ka kɛ ayi o yɛrɛ tɛ se ka kɛ yɛrɛ ayiwa maa miliyɔn joli de bɛ Bamakɔ yan ale ni mɔgɔ min bɛ village la i bɛ se ka san 10 kɛ village la i ma saya ko kuma mɛn o village la mɔgɔw man ca village la o parce que hali ni bana ma kɛ maa sababu ye yan accident na kɛ a sababu e bɛ se ka tile kelen kɛ e ma accident dɔ kɔmɛ Bamakɔ yan
abi gɛlɛya dɔɔni ay abi o tɛ yɛrɛ o tɛ se ka kɛ yɛrɛ ouais donc pour dire que jate nu minnu n'u bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la dossier de bɛ banabaatɔ bɛɛ la minnu bɛ don sababu de bɛ ɲɛɲini tɔɔrɔ dɔ b'a tigi kan nin sababu bɔra mun na an y'a sɔrɔ an ka jate caman ye mun ye c'est que kɔdimi sababu yɛrɛ ye mun kɔdimi bɛ maaw la o tuma mɔgɔ minnu ma opéré kɔdimi t'u la wa Lamine kɔdimi bɛ yɛrɛ la a bɛ tɛnɛ la a bɛ maa caman olu ma deli ka opération y'u ɲɛna kɔdimi b'u la o kɔdimi tɛ fɛn ye mun bɛ daminɛ don kelen o i bɛ taa sɔrɔ kɔdimi a daminɛna dɔɔni dɔɔni don fɛn mun don chronique de don a bɛ se ka sɔrɔ hali tiɲɛ fɛ bon hadamaden farikolo tɛ fɛn supporter i bɛ taa sɔrɔ i k'i ka vie bɛɛ kɛ i b'i ka fɛn minnu ta ale ni i bɛ position minnu ta ani i bɛ doni minnu ta o bɛɛ de kɔdimiw faralen don ɲɔgɔn kan bon fɔlɔ fɛ Lamine anw fɛ yan nɔ i m'a ye farafinmuso maliyɛn muso yɛrɛ a forme yɛlɛmana sisan fɔlɔ fɛ maliyɛn muso i k'a ja ta sisan Lamine i k'a lajɛ ani sisan i k'a ja ta i b'a ye kelen tɛ mun de yɛlɛmana awɔ fɔlɔ fɛ maliyɛn muso ka baara ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi a bɛ dege tobili ninnu na a bɛ susuli kɛ susuli bɛ forme dɔ di a tigi ma donc disi bɛ yanga ka taa ɲɛfɛ ka kɔ kari baignoire mun n'a b'a ta ni doni b'a la nafɛn minɛn mun n'a b'a ta ni doni b'a la o fana bɛ forme dɔ de di a tigi fari ma maintenant n'a mana jigin a kɔnɔma mana jigin a bɛ den banbu ni mun kɛ o bɛ forme dɔ di a tigi kɔkolo ma parce que wagati min na a kɔnɔma don kɔ in bɛ jan ka taa maintenant n'a jiginna n'a mana den banbu kɔ in b'a place sɔrɔ parce que a bɛ obligé k'a kɔ biri de donc ko kolo ninnu b'o place sɔrɔ mais sisan nɔ o baara mun ni maliyɛn muso tun b'a kɛ a y'o dabila a bɛ sigi moto jakarta de sanfɛ mɔgɔ mun ka baara ye ka moto jakarta boli sɔgɔma tilegan fɛ ani sufɛ n'o kɔ ma kuru ka kɔdimi bila a la a bɛ jɔnni de sɔrɔ a sigilen don mobili kɔnɔ ka mobili boli chaise bɛ position mun na o bɛ forme dɔ di kɔ in ma e m'a ye fɔlɔ fɛ kɔdimi tun ye chauffeur de ka baara ye ale ni tailleur fɔlɔ fɛ tɛ dɛ halisa kɔdimi bɛ chauffeur la dɛ ani tailleur sisan nɔ bɛɛ ma kɛ chauffeur ya bɛɛ kɛra ye bɛɛ ma kɛ tailleur ye wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ta taama cogo yɛrɛ fɛ Lamine a b'i ɲɛna k'u tɛgɛ in n'u fari tɛ fan kelen fɛ i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ gauche bi gudɔrɔn ɲɛsinnen don gudɔrɔn fan dɔ in ma ayi Lamine i yɛrɛ u bɛ espace mun yɛrɛ ta u taamatɔ la kamalenbaya fɛ ayi hali moto t'a espace ta i bɛ taa sɔrɔ mobili de bɛ se ka espace ta dɔw yɛrɛ a bɛ k'i ɲɛna k'u tɛgɛ u mago t'a la yɛrɛ parce que tɛgɛ yɔrɔ ka jan u la kojugu donc pour te dire que an yɛrɛ ka comportement la an ka activité minnu n'u bɛ kɛ fɔlɔ fɛ yɛlɛma donna olu bɛɛ la donc o fana y'a to forme hali mɔgɔw bɛ yen nɔ sisan Lamine i bɛ taa sɔrɔ banaw bɛ yen minnu bɛ na hali bi u ma se yan kosɛbɛ o épaule cassée y'a dɔn a kun tunna sisan épaule cassée bɛ ka segin ka na sisan parce que fɔlɔ fɛ mɔgɔw b'a kɛ kamalenbaya ye épaule cassée tɛ 70 ma awɔ surtout policiw ayiwa awɔ dɔgɔtɔrɔ ayiwa yɔrɔ i tɛ kuma fo ayiwa maci ka nin b'i da donc olu ta kun ye kamalenbaya de ye maci ka nin b'i da teni b'i la ka marifanin kɛ kɛcogo dɔ la i n'a fɔ kɔba ye kɛ bi cogoya min u tun bɛ ka jango jango min fugulan ta ka bɔ i kunna ni kisɛ ye k'a sɔrɔ kisɛ m'i sɔrɔ ou bien a bɛ sigirɛti gosi ni marifa kisɛ ye k'a tigi tɛgɛ sigirɛti to a tigi tɛgɛ la u tun bɛ ka tirini ta ni pecos jango bon sisan Lamine a bɔra kamalenbaya la mɔgɔw ka doni girima ordinateur o de bɛ ka na ni kamankari ye sisan nɔ t'a sɔrɔ a tigi kaman jɛngɛnen don bon ordinateur lajɛ ale ni baara dɔw bɛ yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye sisan hadamadenw kunkolo yɛrɛ jɛngɛnen don i bɛ taa sɔrɔ n'u kan k'u ɲɛsin yɔrɔ mun ma n'u y'u ɲɛsin u ma yɛrɛ u tɛna yeli kɛ il faut que i bɛ taa sɔrɔ kunkolo jɛngɛnen don a bɛ n'a fɔ fana camion ninnu minnu falen don donni na n'a bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ n'u doubler Lamine kana i b'a jateminɛ kunkolo bɛ fan mun fɛ dɛ parce que a bɛ ɲɛna ko kɔfɛla in ni kunkolo ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ u ɲɛsinnen tɛ ɲɔgɔn ma donc an yɛrɛ ka kɛtaw an ka baaradaw olu de bɛ ko caman las'an ma yan n'an ka se furakɛli yɔrɔ yɛrɛ i
i y'a faamuya wa voilà sinon a ka ca Ala fɛ kirina a t'a bila mɔgɔ la mais a bɛ kirina complication dɔw fana la parce que kɔ bɛ sɔgɔ de hali complication bɛ yen minnu ka jugu kɔdimi ye kirina na ne y'a fɛ n ko kirina yɛrɛ complication ka ca voilà i delila k'o fɔ yan ko kirina mɔgɔw bɛ ka tulonkɛ kirina na kirina yɛrɛ bɛ mɔgɔ faga dɔgɔtɔrɔ ko k'i fɔ kosɛbɛ k'a tun b'a fɛ k'a dɔn ko insuffisance rénale ko yala ko bɛ se ka kɛ densɔrɔbaliya ye cɛ ma wa la stérilité chez l'homme bon insuffisance rénale n'a bɛ maa la o ye yɛrɛ ɲini de ye koyi insuffisance rénale insuffisance rénale parce que o bana laban ye mun ye joona kɔkuru de bɛ tiɲɛ i y'a fɔ yan ka caya minɛ kɔkuru tɛ se k'a ka baara kɛ bilen kɔkuru ye mun ye rein mɔgɔw b'a fɔ rein bana bɛ n na rein bɛ n na rein tɛ bana ye o rein bɛ mɔgɔ la o rein fila de bɛ bɛɛ la c'est comme mɔgɔ minnu b'a fɔ estomac bɛ n na estomac bɛ bɛɛ la mais rein bana mana k'i la a bɛ kɛ sababu ye ka o kɔrɔ ye ko kɔkuru man ɲi n'olu dun man ɲi i bɛ taa sɔrɔ fɛn minnu bɛ fari la n'o ye fari nɔgɔ ye olu tɛ bɔ donc o bɛ se ka kɛ a tigilama sababu ye n'o yɛrɛ bɛ maa la i kana denko yɛrɛ ɲɛɲini dɛ i b'o furakɛliko de ɲɛɲini fɔlɔ yanni i k'i sen don denko la voilà maintenant denko ta fan ni yɛrɛ bana bɛ maa mun na n'o y'a sɔrɔ a sababu ye infection de ye a bɛ fiɲɛ don maa ka denko la parce que hali ni infection bɛ taa kɛ sababu ye ka bana bila i la o b'a sɔrɔ déjà a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na n'o ye den sɔrɔ siraw ye parce que a ka ca Ala fɛ banakisɛw caman bɛ sɔrɔ olu de fɛ voilà ayiwa Ala ka nɔgɔya kɛ